بسم الله الرحمن الرحيم Tanula fan plug, right? Always put the fan. Bro, Dad better put the vegetable under the tree or something. Oh yeah, we didn't watch which way. Are you recording me? Let me go first. Yeah.
জানি যেভাবে কেউ মজা করবে না, বাট এখন খুব ভালো লাগছে। থ্যাংক ইউ সো মাচ। হ্যালো হ্যালো, আপনারা যারা লটারি কেনার ইচ্ছুক আছে আপনারা যারা হাতে শেষ হইবে প্লেস খাবার আবার Oh, this auntie. No. Yeah. যারা ম্যারিড পারসন তাদেরকে দিয়ে হাড়িভাঙ্গা, আপনারা লাইন আপ করেন। যারা ম্যারিড পারসন ওই যে ছাতা second পালিছে আর এখন দরকার মা তুমি ওই দিও আর এখন দরকার তারা কাম্মা যাও বিসমিল্লাহ হয়ে যাও না আপনি কি বলেন লাস্ট এই ভাবি আপনি কবে লাস্ট এই ছাড়ো কথা কর না লাস্ট মারতে না আর চাউল করুন আর নাই ইয়াল্লা
Oh my God. Sorry, আমার Dangerous situation. Okay. Surprise the girls. Go ahead. Okay. Come on, do ভাবি হৌ নাদি দিবা না না করবা আপনি বুঝছি 5-7 years old. 5 to 7. Where's that? Someone there. The first prize, Faiza. Third is third. Second prize goes to Faiha. Faiha. Okay. Aww, how cute. I should have ran with them. Third prize, Lamiha. Let me have. Woo! Good kids. Okay, 8 to 10 years. 8 to 10 years. First prize goes to Habiba. All right. First prize Habiba. All right. Oh, আমাদের Vice President এর মেয়ে. Mashallah. Second prize Mezabin. She's cute. Third prize Dania. Wow. Go, Daniel. Really? All right. Now 11 to 13 years. 11 to 13 years. First prize goes to Tanzila. Humaira. All right. Second prize goes to Humaira. Humaira, she's not here. So someone can come and pick up for Humaira. No, Humaira's mother. All right. Third prize goes to Labeba. Oh, she got something this year. Okay, now we move to 14 years plus. 14 years plus. All right. What's she wearing? First prize goes to Sabrina. Seniors class? I don't know. They had a big people class? Yeah. Sabrina, first prize. Yeah. This is old. Stop. 15 All plus right. is anybody. Okay, good. Second prize, Ipti. She's That's small. crazy. They got some Okay. people running in kameez. Yeah. That's how picnic is. Fancy kameez. That's how happening in picnic. You run in kameez and like Fancy kameez. wear All right. careful. Third prize, Tasfia. Yeah. Tasfia আমাদের সদস্য সচিবের মেয়ে. Yeah. Okay. Now goes to the boys. 5 to 7 years. 5 to 7 years. First prize goes to Aryan. Here. Yay! They're running the Mario. They can Aryan. go.
That's like Leo. So cute. First prize. Yeah. Aku sekolah punya dia muda. Five. Aryan. Okay, second prize, Hassan. Hassan. Hassan here. Run. Show us your. Hassan. All right, third. All right, third prize, Hussein. Hussein. Hussein here. You're so cute. All right, good. All right, now 8 to 10 years. 8 to 10 years, first prize goes to Alenor. 8 to 10, first prize. All right, okay, yes. Kidnapping. Assist me. Give me the number. Oh wow, he got a big prize. Second prize, Arif. Wow, a Nerf gun. Arif. All right. Now, Can I have it? okay. Third prize goes to Tamim. Tamim here. Okay. Good. Now 11 to 13 years. 11 to 13 years. First prize goes to Aman. Nerf gun? Okay. And second prize goes to Hassan. Know how to actually I know. Okay, third prize goes to Anaf. Okay. Rafan ke আমরা Rafan, right? না রাফানের অ্যাড্রেস রাফানের নাম্বার ফোন নাম্বারটা আমাদের দরকার কারণ রাফানকে আমরা বাসায় পৌঁছে দেবো রাফান তুমি রাফান রাইট you got a prize, okay? We'll send it to your home. Oh wow, you got something big. You got something. Oh. You just give us your number. Poor Okay. man. First prize goes to Shafi. Shafi. Oh, those kids. No, Wow. 11 to 13 is done. Now it goes to men. 14 plus is men. No, he's not a man. Shafi. You pick up for Shafi. Yeah. Oh yeah, his mom is going there. Damn, that's a fight. Oh. Hey, my bike now. Okay, second prize goes to Nizar. everybody's Nizar? smiling at the camera. Right? Yeah. Nizar. Okay. Third prize goes to Rafi. Rafi here. iPad. Okay, now That's not very nice. the tricky one. Now is pillow passing. Pillow passing. First prize goes. You know. আমি আমাদের মহিলা সম্পাদিকা দিনা চৌধুরীকে আহ্বান জানাচ্ছি মঞ্চে আসার জন্য দিনা চৌধুরী ফার্স্ট প্রাইজ গোজ টু তাসলিমা Dina Chaudhry's like. Taslima. She ran. Oh yeah. So when I'm gonna go get my prize, just keep recording, okay? So I got everything on my camera. Okay. Get it to her. All right. Second prize goes to Sweetie. Sweetie here. Okay. Oh, I'm gonna get the prize that time you can. কতবার কি দাও? No, she's going to give it to somebody else. No, someone's gonna take it. Third prize. Sweetie, right? Third prize goes to Shurma And then Begum. pillow passing, you record me. I'm gonna go get mine. Shurma Begum. Okay, fourth prize ওনার নাম শামিমা পারভিন ওনাকে না ওনাকে আমরা ফোন নাম্বার রেখে ওনার বাসায় আমরা আপনি শামিমা বেগম না সরি আপনি সুরমা বেগম সরি সুরমা I hope বেগম I got my আচ্ছা prize. শামিমা পারভিন ওনার
Shurma Begum start price. Shamima Parvin, right? Okay, Shamima Parvin উনাকে সান্তনা পুরস্কার দেওয়া হবে। আচ্ছা। না। Okay, অনুভব. Now comes to Haribanga, right? The first prize goes to Ipa. Go Ipa! Woo! Acha dilak kar. Okay, Ipa, okay. Second prize Raha. Raha. Woo! Raha. Ipa got deck bashon. Second prize goes to Raha. Wait, don't get it up yet. You're gonna open it here? I have to see what I got. I need to see. Don't say anything about Okay. ghetto or something. Now goes to third prize. Hajira. Hajira Woo! Hajara. Sorry, Hajara. Go mom! Woo! Deck tinta. Okay, শেষ প্রায় শেষ এবং নাও গোজ টু দ্য রাফেল ড্র আমি রাফেল ড্র উপস্থাপনার জন্য আমাদের সভাপতি জনাব এবার চৌধুরীকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি রাফেল ড্র সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি রাফেল ড্র পুরস্কার আমি এখানে ফার্স্ট প্রাইজ সেকেন্ড প্রাইজ ওকে ভাইসন ওকে Oh yeah, it is this. রাফেল ড্র আমরা করব It looks like সবাই টিকিট হাতে নিয়ে নেন রাফেল ড্র টিকিট সবাই হাতে নেন কারণ অন্ধকার হলে আর নাম্বার দেখা যাবে না সবাই Oh, nice. Okay, take it back. First is coffee machine. Nice. Wow, good job. 091 That is my closest. 8343091 42933 Come on, say the number already. স্বর্ণের হার ওকে 8342861 861 8342861 861 You got it. এই বুড়ানের ওয়াইফ Okay, let's go. আমরা জিনিস রয়েছি আমরা রাখা খাদ্য উত্তর রয়েছে হ্যাঁ ভাইলা বুড়ানের ওয়াইফ বুড়ানের ওয়াইফ ওরা নতুন ইমিগ্রেন্ট হয় আমেরিকা এসছে কংগ্রেচুলেশন স্বর্ণের হার আর খুব সুন্দর স্যার You want a piece of gold? ওকে কংগ্রেচুলেশন স্বর্ণের হার জন্য কংগ্রেচুলেশন সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের Surprise this sir. সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের আজকের পুরো সেট এটা চেইন প্লাস কানের দুল পুরো সেট প্রথম পুরস্কার পেয়েছে